बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रहिंगे इस्लामिक नॉलेज जमी जिम्मेदार हजरत उलमा इकराम ग्रानर बुतरे बारे बेगुनरे अनरार बाई शब रहमत तरफती अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह सुब्हानहु व तआलार फजल करम लेरे अनरार खादेम अनरार मुंते 773 नंबर पाल लेरे शुमार इलाम जा हुयुन अल्लाहर वास्ते हुयुन अनरा जा फनिबा अल्लाहर वास्ते फनिबा। अल्लाह पाके तमाम मुसलमान समस्त गुनारे माफ अता करो। अल्लाह पाके अनरार फुराज दुगुन असि मुसलमान बेगुनरे ईमान और मेहनत करी आखिरत तैयारी करी जाफर बिल्लाह तौफिक अनत फरमाक आमीन। जिदुन भाई इंदे इंदे दुआ दरखास्त गुजर अल्लाह पाके फुत्ते जन जायज दुआरे कबूल अता करक आमीन या रब्बल आलमीन। मर हजरत अजियार पाठ मराई 773 नंबर पार्टिया नंबरे कुछ दरकारी खबर अनारे होयुन तो खास करी ये मर हजरत मेडिलेसर हालत विषय माने की खतरनाक माने की खराब अल्लाहर हुकुम आसिल मेडिलेसर हालत खराब होइबार मेडिलेसर हालत विषय असुविधा हन मर बायनल मर जातल मर रोहिंग्यार जातियल और खानन मारे हत्तारान लुसानुई हत्तारान मज्जे मानुष 7 अक्टोबर लतिक या 2020 साल अक्टोबर 7 যদি গলে দলি সেপ্টেম্বর বাজে অক্টোবর গলিব কোলা বাইন বাজে সেলা বাইন মারে तकरीबन 7 তারিখ গলি দলি 1 বছর কমপ্লিট হইব 10 বছর 20 বছর লারাগরি দুই দুগুণ মানিন নমরে বলকে 1 বছর মারে যেদুন মানুষ মজ্জে 50,000 পর্যন্ত মানুষ দুনিয়াতে ফুরাই গই लारायन मानी पब्लिक लुत्सानन पब्लिक तबयजन गई इंसानियत खत्म होजन गई केल्लाई ओगो इंसान मारि फलन पूरा इंसानियतरे फुरा फलन तो जियान डर फुत्ते जनर जहनत दिलत अददियान ओयाछि अनराति केलते बो यार गते अनराय कइलाम आर ओपिनियन सही गलत फैसला अनरार हातत आर कान नजरिया जेदुन हुकमरान कल लाख लाख सैनिक कल ताकनर परे किमती हाथियार कल ताकनर परे खामोश हो बाजे साइडे की मौतर मुकदमारे एरि दिए गजर दे फिलिस्तीनर मुसलमान कलरे तमाशा सोया साइडे की सुक्ता की निधि के भानुते की हांता की नुफने भानुते की अहन मरबैनल गाजन मारे एकान दिया डाकुती हत्तारान माने की डाकत देश आसे अहन लेबानन हदियानर चारों तरफ खुदुन देश आसे अनाराया अमेजिंग गुरिसो सीरिया तुर्की इस्तांबुल हिंदला माने की ईरान इराक तो यमन जदुगुन इन अतरफ देश कलासी लेबनान अतरफ मिडिल ईस्ट मारे मरबैनल अहन जबरदस्त जंग छिड़गियो गई जियानरे डरार यानो गियो गई हिजबुल्लाह लेरे इजराइल लेरे एलानी जंग शुरू गियो गई 3 दिनर भीतरे हिजबुल्लाह तरफती 5,000 मानुष गायले कुछ मानुष हजारों वारे ईरान मारा आनियोरे इलाज कर हेंते माने की 14 जन 8 जन 8 जन 70 वारे मानुष दुनिया ते फ्राई हुई विशिष्य गौर कलर डिस्ट्रॉय करी फलाई तो मर हजरत जिया नॉन सायानो ये ताजिया जीन हुक्मरान कल सब चीज अल्लाह पाके तारा दनर फरे तारा खामोशी तकिल अहन यान मारे की लुसानी हुई बदे मिडिल ईस्ट मरा से दो नडा शकल बहुत कुछ होइत फरे अल्लाह सादोली मरबैन कल्लाई अनरा दिकर बेंजामिन नेतन्याहुर मुस्सुद्दा तरार माने की देश बना फलन मिडिल ईस्ट मारे तारा पूरा कब्जा करी फलन अल्लाह नगरक बैतुल मुकद्दस रे शहीद करी फलन तारा टेम्पल तैयार करन दुगुन तरह खर्चा करन और मुस्सुसे दिया तो खेलाई मजोये गाजन मारे फिलिस्तीन मारे 7 अक्टोबर लतिक मारे दे सिर्फ तप्पाते मारे दे खरे गजर दे फिलिस्तीन मारे लेकिन तारा मारे दो लियो पदोदे की करी फला आयरन डोमे सिस्टमती दरी फला तो यहन मर हजरत अली के जहन मजोगी गई अल्फगुरी आइडिया रखे विशिष्य तैनात गुजे दहरे लेबनान रे लेकिन अजिया बिन्ना जीवन की हमला गुजे इजराइल तरफती हिजबुल्लाह 14 जन पर्यंत फाइटर शहीद
বড় দুয়া কমান্ডার সেই তুই আরো মানে কি গায়লি মানুষ মারবেনল হেডে তিন্নুয়া বাদশা দুয়া মাইলাফো লেকিন হামলা ইবান মারে হিজবুল্লাহ হন ফিসা যাইবনে হন ডরা যাইবনে ইয়ান্তা জি ইসরায়েল লেকিন হিজবুল্লাহ পলাটওয়ার গজ্জে ওয়াপস হাইফাই হদে জায়গা ইয়ান আমার ইসরায়েল জিন নাকি ইয়াহুদিয়কল থাকিতো খেতিবাড়ি জায়গা কল ইনরা আগতি ইসরায়েলর সরকারতি ওয়ার্নিং দিবিলে তোরা জায়গা হালি করে দিবিলা হানা টানা লই শেল্টারত গলবি তারা আগরি তারা হই দিয়ে তো হেডে যায় মাঝে হেডে অদে 12 জন পর্যন্ত মরে গিয়ে গই ইসরায়েল তরফতি 7 জন পর্যন্ত গায়লি তো জিন নাকি মাঝে ইনতি ও নিন্দালা গুরি ও দরের মারবেনাল গাড়ি ইন্দালা গর ও নিফানা পারার হিন্দালা হালত মার ও দর তো মারবেনাল লুসান হার ইয়ান মারাই অনারে বুঝাইতো সাইদে লুসানি দে আম পাবলিক আম সিভিলিয়ান সকলর ওয়েপন বানোয়া সেলার ডিলার বায়ার যেদুগুন কিনোয়া বেসোয়া যেদুন আছে ইতারার ফায়দা লেকিন লুসান পাবলিকর যে দেশন মারে ওয়ার হইব মারামারি হইব দেশিয়ান মারে কাজ সালি নাজিলি দেবী দেশিয়ান মারে হার একান জিনিস লি তঙ্গি জুই দেখো মানুষ অলমোস্ট গাজার হালত খুন্দালা গুজ্জা অনারা দিকর খতর রকমের বিয়ারাম লই রসেঙ্গরের হদুগুন হানা লই জরুরত চিসলই রসেঙ্গরের তারা ইতালাই মারবেন অল আজিয়া বিন্নার বক্তন মারে হিজবুল্লাহ ই অদদে ইয়ানর পালাট ওয়ারন মারে বদলা লইয়ে লেকিন ইসরায়েলিও গন্ডা বাজে सरगंडा बाजे 1 घंटा बाजे इंदला आधा टाइम बाजे हिंदला महारात असे लगातार अलग अलग जगत जंग कुल असा होतो समदोले जंग शिडी गियोगी जियानन मारे अन्य डाकर आतरफर देश আছে এগিনর ওয়ারদ এফেক্ট করিব কেলাই ইতার মসুস পুরা মিডল ইস্টরে কবজা করন গিলি ফলন তো ইহন মারবেনল অনারারে কুশো আই হেডলাইনার কুশো অনারারে খবর হইউন অনারা হেডলাইন ইনা গতি सो अड्डा गोती एक्कन आई अनारा गोते अड्डा गोते एक्कन पोस्ट दिर या नंबर है गोती सो लेबनान तरफती हिजबुल्लाह ये जे रॉकेट हुआ मज्जी जबरदस्त रॉकेट इबा मारन जरिया खद दे यानन मारे हाइफान मारे जाइए रे अदिबा जोशुर वात वेलकम करी दे जिबा माराइबा जोशुर हर तो इन फारखुनती हिजबुल्लाह तो ইরানে বদলা লইব হদে ইসমাইল হানের শানান মারে আজ পর্যন্ত তো বদলা লই না পারে কেল্লাই বোঝা যায় দেখি ইরান যদি বদলা লদ হইলে পুরা ইউরোপ তার ফিসালি ফরি যাইবে কই তার বেশি ক্ষতি হইব তার ইকোনমিক চার্সিং হই যাইবে কই ইয়ানর লাবরিয়ে হ্যাক মারল এরে ইরানে হাসরে লর ইরানে ডাইরেক্ট নয়ের ফিসতি ইতারারে ঠাও পেগর সংগঠন কলরে ইতারার লইয়ে ফাইট করাবার লেকিন অদদে ইরানে ইনন মারে সাপোর্ট কোলা বাপে করার ওপেনিয়ন করার तो पोस्ट यानन मारे लिखित दे मरबेनल अजिया इजराइलरे सरबारिबा सरबारन मारे हिजबुल्लाह तरफती हाइफन मारे मस्जिद इबा मिसालिबा इबा गो माने की अजो वेलकम गुज्जी दे बदलानो अजो वेलकम शुरुआत तो अनारा जिकर फोटोन मारे मरबेनल यार पर अनारा रे अरकनाय पोस्ट दा है जियान मारा अनारा सो पाकिस्तान मारे रैली निलाइदे पब्लिक अकले जियान की पाकिस्तान और कैपिटल सिटी आसे शहर आसे जियान मैन प्रधानमंत्री तक दे जगह जियान की पॉपुलेशन बेशी कैपिटल सिटी लाहौर यान हमारे इस्लामाबाद और खबर यान और द हेडलाइन हमारे तो यान हमारे तकरीबन मानुष 1000 वारे मानुषकल आई और 1000 वारे मानुषकल आई डिमांड करे देखी इमरान खान और जल्दी इमीडिएट रिलीज करी बिल्लाई जल्दी तुरंत इरी दी बिल्लाई यानरे रिक्वेस्ट करे तो पोस्ट यान मारे सायान मिडल ईस्ट खबर यान मारे अददे ओग्बा माइलेफा जीबा नेकी 5000 मानसर फती प्रोटेस्ट गुज्जी माइलेफा इबेयु सुमाराशिल जियान मारे इबे ये खद की इनरे रुकनसा इनो शान मारे अवस्तुलनसा जिनकी जेनोसाइड कल गरर इजराइली तो माइलेफा इबा तरफती चिसी यानरे प्रोटेस्ट मारे खोई दिरिया तो यान साई मरबाइनल यानन मारे हिजबुल्लाह ये कंफर्म करे दिए इजराइल बिन्ना मस्जिद फजरर वक्तन मारे रात अब्बर फजरर वक्तन मारे जिबा मस्जिद यारस्ते हेडलाइन मारे लिखे दे मिडल ईस्ट हिजबुल्लाह ये कंफर्म करे दे ओय आर मिलिट्री कमांडर जिबा ने की इब्राहिम अखिल जिबा से इबा मुर्गी गई शहीद गई तो यान क्लियर करे दिए बल्कि तुरंत यार स्ट्राइक जरिया तकरीबन 14 जन इमीडिएटली मुर्गी
6জন গায়ে লইয়ে মারবাইনল তো ইয়ান হিজবুল্লাহ তরফতি কনফার্ম গজ্জি দিরিয়া সাউথ বেহরত জিয়ান আছে জায়গা ইয়ান মারে মসজিদিরিয়া ইয়ার স্ট্রাইক তো ইয়ার পরে মার হজরতল ইয়ান মারে চাই ইয়ান মারে নিয়ালি 1000 পর্যন্ত ফিলিস্তিনি ইন্দালা ডক্টর নার্স জিন আছে ইনরে ইসরায়েলে 7 অক্টোবর লতিক সে মানে কি মারি ফেলাইয়ে ইয়ার পরে মোর দেন মানে 300 পর্যন্ত হেলথ কেয়ার ওয়ার্কার্স যিনি কি হাস গড়ে দে হাম মকল আছে অ্যাম্বুলেন্স আছে ইন্দালা আর বহুত দিল্লা হাম মকল নাই নিয়া হসপিটালের ভিতরে 300 পর্যন্ত দৌড়িয়ে অ্যারেস্ট করে ফেলাইয়ে ইসরায়েলি মানুষ ইনরে তো ইয়া নম্বর ওনারা সদে আর যে মানে কি সরকার আছে নেতানিয়াহু ইসরায়েলের যিনি কি ফ্যামিলি অকল আছে ইনে ইয়ান নম্বর হস্টেশ সকলের তরফ মারে দিয়ান নদী বাদে লড়াই হিজবুল্লাহ লইরে লড়াই করার যে নাকি আর হস্টেশর মানুষ সকলের একদম মারে ফেলালে কি জিয়া নম্বর হন বাবা চিন্তা নকরেন নেতানিয়াহু তো এই প্রেসিডেন্টর আর রিকোয়েস্ট করে এই আর ইয়ানরে সিজ ফায়ার গানরে তোমারা আইরে প্রেসিডেন্ট আই বাজে নেতানিয়াহুর জাগান মারে জলদি ডিল গান গরিব দিয়ান আর আশা করার হইরে তারা প্রটেস্ট করার তো মার হযরতল ইয়ার পরে ইয়ান মারে মার হযরতল তকরিবান around 21 schools আগস্ট পর্যন্ত স্কুল শালট্রেন ইন্দালা তবাগরি ফেলাই ইসরায়েলের বম্বারি জরিয়া তো তকরিবান 260 জন পর্যন্ত মারি ফেলাই ইসরায়েলি আরো মানে কি বিশেষা তবাই গরি ফেলাই মাল সামানা কল ইন্দালা হসপিটালর সাই সামানা কল আর স্কুলের ভিতরে যে নাকি ইয়ার রাস্তায় কল গুজি ইয়ার ভিতরে অনারা দিক সদুন স্কুল মারে ইসরায়েলে অ্যাটাক গুজি হেডে আগস্টান স্কুল মারে অ্যাটাক গুজি 260 জন পর্যন্ত মরি গিয়ে গুই মার হযরতল তো হেডে ভিতরে 22 জনই দে মারবাইনল গায়ে লইয়ে এটা 13 জন পর্যন্ত গুরা মাইলা পয়েন্ট তো আরো মানে কি বোধ মসজিদ 260 জন মারে ইনজুরি দি ইনুদ্দ বাজিরিয়া তো ইয়া নম্বরে মার হযরতল মিডল ইস্ট হেডলাইন ইয়া নম্বরে লিখে দে তুরন আমেরিকান তরফতি আর্জেন হদে জলদি তোমারা লেবাননরে হালি করে দিবিল হিজবুল্লাহ দে ইসরায়েলের দে হিজবুল্লাহর জিবা নাকি বর্ডারর অ্যাটাক জিয়ান জরিয়া তোমার আল্লাহ বলি কি হইব বালা নেব জলদি তোমারা প্লেন অ্যাভেলেবেল আছে তো বক্তন মারে তোমরা জলদি আই যাও গো নিজের জানগান বাঁচাই হরে তো 1000 ওয়ারে মানুষ সকল হেডলাইন ইয়া নম্বর হদ দেখি 1000 ওয়ারে মানুষ সকল ফ্রান্স মারে ম্যাক্রনের অপোজিট তারে মানে কি ইগনোর করে দিয়ান আল্লাহ বলি হরে তারে রিজান দি ফিলা বিল্লাই জলদি তুই মানে কি লামি জাগই তোর আরাতে জরুর ন ফ্রান্স মারে ম্যাক্রনের অপোজিট মানুষে রেলি নিলে দিরিয়া তো ইয়ান মারে মার হযরতল ইসরায়েলের ফৌজ সকলে ইন্দালা মানে কি আল জাজিরার অফিস সকল রামাল্লাহ জেদুন রামাল্লাহ জিয়ান সিটি আছে তিনান সিটিন মারা ওদের রামাল্লাহ ওদের সিটি গাজা ওদের ইয়ানোর ভিতরে গলি আল জাজিরার জিন নাকি ইন্দালা বড় বড় অফিস সকল আছে ইন্দালা মিডিয়ার গিয়াকল আছে ইন বাগুনের তবা করে দিয়ে রেল মারি বাদে গলি বাদে বাগুন বরবাদ করে দিয়ে দিলিয়া তারার ক্যামেরা তারার যত রকমের চিজ আছে ইনরে তো মার হযরতল 3 জন পর্যন্ত ইসরায়েলের তরফতি গায়ে লইয়ে হিজবুল্লাহ ইয়ার স্ট্রাইক মারানো জরিয়া তো জিয়া নম্বরে 115 পর্যন্ত রকেট মাঝে হিজবুল্লাহ 3 জন ইসরায়েলের ইহুদি কিয়ে গায়ে লইয়ে ইউএনর চিফ অ্যান্টোনিও গুটেরেস হদে আরা বেগুনতি অহনর বক্তন মারে মিলিজুলিয়রে জিম্মাদারি উঠাই ইন বেগুনরে খতম গরম করিব আর হার জাগান মারে জরে জরে মদত জরুরত এড়ে আরা প্রত্যেক জনতে কি গরম করিব মদত গরম করিব হইয়ারে অ্যান্টোনিও গুটেরেস ইয়ান ঠাইঠা গুজে মারবাইনল ইন ইদে মিডল হালত মিডল ইস্ট মারে অহন বেগুনতি বড় খতরনাক মামলা সেম গাজারে জিন্দা লাগু যে হিন্দালা অহন ইসরায়েলি লেবাননের গরিবিল্লাই পুরা তৈরি ঘরের ইয়ে মারবাইনল লেকিন হিজবুল্লাহ খামোশি না থাকে তেও মার জিয়ান মারে খুদুন মানুষ মরে যার দুর্মিকাতি তো ইতাল্লাই আরো আপডেট অকল বেশি করে আছে অহন আই জিন নাকি অনারা একটা ভিডিও দেখাই না পারে ইন দেখাইলে মাত্র করে চ্যানেল দবান করে ফেলাইব বিশেষ খতরনাক ভিডিও কল জিন নাকি ইয়ার স্ট্রাইক কল মাঝে মারবাইনল আতার অহন মারা আছে দি তার গুস্তদ সিটা ওই গিয়ে ইন্দালা খুন্দালা ধামাকা কল মাঝে গজ্জি দিন অনারা ভিডিও কল গ্রুপত দিয়ে আছে তার বা ইন্দতি যদি ইন্দালা ভিডিও যদি সাইতো মনে হত দলে আই লিঙ্ক দিও ইভান মারে ভিডিও এবার তলতি ডিসক্রিপশন আমার অনারা যাবে লিঙ্ক সিবিওরে জয়েন যাবে গই অনারা ভিডিও ইগিন সাই পারিবে তো আল্লাহ তাআলা বেগুনরে
মানে কি हर वक्त मारे उम्मती मुस्लिम अल्लाह दुआ करी बिले तौफीक दक तमाम इंसानियत अल्लाह दुआ करी बिले तौफीक दक अल्लाह ताला तमाम मुसलमान और अल्लाह पाक हिफाजत करक तमाम काफिर मुशरिक और अल्लाह पाक हिदायत दक आमीन या रब्बल आलमीन अनर बशब रहमत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।